ହାଉଲେ ହାଉଲେ बोल मंगलमय विश्व चिंतामणि श्रीमान सत्यनारायण को प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला उत्कल जननी झंकड़वासिनी भगवतिनी माँ शारदा प्रीति अर्थे बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला मानवतर सत्यनारायण सर्वमंगल करी सुपथ लक्ष्मय करी सपरिवार सब कुशल रखु बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला ग्रामर बाल वृद्ध वनिता छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री भद्र महिला भद्र व्यक्ति महोदय तथा मातृस्थानीय बंधनिया वाद्य प्रेमी संगीत प्रेमी साहित्य प्रेमी कलाकार मानकर छोट कुनाकुनी भाई और भौणी मानकर मानकर देशर सारा विश्वर राष्ट्र समस्त सर्वमंगल करंतु बोलरे मन आनंद कबार हरि हरि बोला चालू भल बाड़ू तो बाड़े फुर्सत अच्छी बाड़े साबड़ा करदेबू छाड़ी आस उत्तर विदग्ध श्रोता मंडली गणचेतनार पुष्कल मंजुल माध्यम ही पाला पाला उत्कल रे जुग जुग धरी रही एवं जुग जुग धरी रहिबो पाला होची विदग्ध कला पाला नवरसर आधारित पाला रे 9टा रस नथिले से पाला कहा जाए ना प्रत्येक जिनिस थिबार अछि आमर जद मानकर हूँ सोनुक्षेत्र पाला से नवजात कुमार को किपरि सत्यनारायण सर्वमंगल करेंगे मंगलमय पदार बिंदरे लक्ष्य करी धीरे धीरे आगे चलिया पड़ो कथार कही धीर पानी पथर काटे ओलटा जेकोसी कार्यकलाप करने को जीवा धीर मनर चिर चित्तर लक्ष्य दे गति करा पड़ो मन ये हूँ पाला
ଯଜମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବ୍ରତ ପାଲା ମାନସିକ ବ୍ରତ ପାଲା ଉପଲକ୍ଷେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଗୋଟାଏ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବେଶ ନିହାତି ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କାହିଁ କରାଯାଏ? କାହିଁକି? ଏ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯଜମାନଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁର ବେଶ ବିଶ୍ୱର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିଏ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କବି ଲେଖିଲେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ରତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସଦା ନାମ ଭାଷଣ ସ୍ୱତନ୍ତେ ପୃଥି ଧାରକ ରସ ରୁତ୍ୟାନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମାନ ଯତ୍ପତି ଲେଖ ଦାନ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାକ୍ଷର ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ସଦା। ବର୍ଣ୍ଣ ରଖନ୍ତୁ ସଦା। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପିଲେ ଟିକେ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ବୀରମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଆସିବ ମ ମନେ ରଖୁଥା ମ। ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ପ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ରତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସଦା ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ର ପର ମେଘାର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଭାଷଣ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ମେ ପରମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୃଥ୍ୱୀ ଧାରକ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ସୋ ପରମେ ସୋ ରସ ରୁତ୍ୟାନ୍ତେ ପ୍ରବେଶ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଆସିବେ କଣ ଶରତ ଋତୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ର ପରମେଶ୍ୱର ସମନ ଯତ୍ପତି ଲେଖ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ସ ଦାନ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାକ୍ଷର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଦା ହେଲା କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ବୀର ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷରକୁ ରଖ ମ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ରତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସଦା ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ଜଙ୍ଗଲେ ମଧ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷର ଲାଙ୍ଗ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ରତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସଦା ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲେ ଗ ଆସିଲା ପରମେଶ୍ୱର ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ବୀର କଶ୍ୟ ରତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସଦା ମେଘାର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଭାଷଣ ମେଘର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜଳଦ ମଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଳ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ଷା ଋତୁ ପରେ ଆସେ କଣ ନା ଶରତ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ର ସମନ ଯତ୍ପତି ଲେଖ ସମନ ଅର୍ଥ ଅଛି ବୋଲେ ଯମ ଯମର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜନ୍ତୁକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ସଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିବା ମଉସା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ମଉସା ହଉ ଲାଗିଗଲେ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିବ ବାବୁ କେମିତି ଆସିବେ ଡାକିବ ନୃସିଂହ ଯୁବ ସମ୍ରାଟ ନୃସିଂହ ଚଳ ହତ୍ୟା ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଚରଣ ହତ୍ୟା
বৃন্দাবন দর্শন করিবি যাই দর্শন করিবি যাই শ্রীম দুসু দন হে প্রভু শ্রীমধুসূদন हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल जेते खाइबू सेते बोल जेते खाइबू सेते लक्ष्मी नानी पुओ भगिया शगड़ उपरे बसिची आ पान खिले खिले खाऊची ए नाली गामुचा कांधरे पकई कीर्तन करी जाऊची मो बोलो ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभु विद्यार्थी सरपे फूल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोला कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकड़वासिनी माँ सारला देवी विद्यार्थी सरबे बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोलो प्रभु हे रुंडीभूत आबाल वृद्ध वनिता मानकर करंतु कल्याण श्री सत्यनारायण महाप्रभु हेलो आज्ञा नहीं जानी पारुनी कहतु कौन कहते ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଉଠେଇ ପାରୁନି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରି ଚାଲିଥିବେ ସେମିତି